मडगाव काँग्रेस पार्टी ब्लॉकान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि PWD मंत्री दिगंबर कामत हांका मतदारसंघान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाविषयी प्रश्न विचारून तांणी भौशीक निधीचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केला। सावियो कुतिनून मडगावचो आमदार दिगंबर कामत आणि सरकाराच्या उदरगती आड आरोप उक्तायले। मडगाव गणपती विसर्जनाच्या सुवातांनी स्थापन केल्ल्या सुविधां खातीर भौशीक पैशांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केला। मडगावाक कितली उदरगत जाल्या ती मुख्यमंत्र्यान आणि PWD मंत्र्यान सांगची। मडगाव काँग्रेस पार्टीन पत्रकार परिशदेन खर तिडक उक्तायली। मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हांणी पक्ष बदलचे पयलीं 2021 6 लेन पुलाचो अदमास 21.30 कोटी आशिल्लो अशें सांगिल्ले, पूण 2022 तो भाजपान गेल्या उपरांत ह्याच 6 लेन पुलाचो खर्च 54 कोटींचेर पावयलो अशें कुतिनोन थेट आरोप केला। मडगावकाराक गणेश चतुर्थी टायमार जे इमर्शन साइट्स आशिल्ले, एक 7-8 इमर्शन स्पॉट्स आशिल्ले मडगाव भितर, जे जंय गणेशाचो आयडल पावयताले आनी थंय पेंडल्स घातिल्ले, डेकोरेशन केल्ले, आनीक हे लास्ट 3 इयर्स चलता, 2023, 2024 आनी ह्या वर्साकूय 2025। आनी म्हाका दिसना एक पण मडगांवकाराक खबर आसा की हे जे ती सजावट जी आसा जावं पेंडल जे आसा ते गव्हर्मेंटा कॉस्टाचेर जाताले अशें। हे भाशेन तुमी पळयलां आसतलें दृश्य, ह्या भाशेन वेरियस स्पॉट्सांचेर पेंडल्स आनी डेकोरेशन हें घातिल्लें, पूण हातूंत कितें दिसता पडटा आमकां, हांगा जे होर्डिंग्स आसा, ब्रँडिंग जे आसा, मॉडल मारगांव म्हण दाखयता की मॉडल मारगांवान हें प्रोवायड केल्लें आहा, पूण रिकॉर्ड्स काडले जाल्यार दिसून येता की हें PWD डिविजन 8 अंडर हें केल्ली आसा ऑन ऑल प्लेसीस। आमकां फक्त दूख जाता कितें की जेन्ना गव्हर्मेंटाचो पयशे मोडटा इट इज गुड थिंग, कित्याक सगळे जे आमचे हिंदू भाव आसा तांकां एक बरी सवलत मेळ्ळी आमचे गणपती बरे भाशेन पावोवपाक, पूण वायट दिसता की देवाच्या नांवान आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते फायदे घेवपाक सोदता। आनी हे सेम इम्प्रेशन सगळे मडगांवकार आसा की हे मॉडल मडगांव योगीराज कामत हांणी केलें म्हणून ही एकदम टोटल फोड जावन आसा, आनी हे डिसेबल करपाक एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स हे आमी निशेध करतात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सारिका नागवेकर।